खोजी खोजी जीव लक्ष्मी गाड़ी रे जीवन बीमा जे अच्छी से जीवा आसबार जो असुविधा दूर करी सरकार कले सुविधा धन्य ओडिशा सरकार समस्त योजना जे आनंद देव पार। आज्ञा ये राज्य सरकार लक्ष्मी बस योजना दूत आम ओडिशा रे ऐतिह्य कौन अच्छी दूत ऐतिह्य विषय कह। आज्ञा ये जो आप कहले आम ओडिशार ऐतिह्य परंपरा जेहेतु आम ओडिशा होचे मंदिर मालिनी राज्य एठारे मठ मस्जिद चर्च मंदिर विभिन्न प्रकार ये दर्शनीय स्थली रही सरकार चिंता कले एगुड़िक 5T जरिया उज्जीवित करने सरकार साहाय्य करे 5T जरिया मठ मंदिर मस्जिद चर्च एगुड़ा सब रूपांतरित कर। आज्ञा जनजाति भाई मान राज्य सरकार कि प्रकार बंदोबस्त कर अति शीघ्र यही सभा मध्य संक्षिप्त भाव में उखाण करे आज्ञा ये जो आप कहले आम माँ मैंने बुझीपारे जनजाति जनजाति बोले आमर ये आदिवासी भाई मान आदिवासी मान स्वतंत्र भाव राज्य सरकार योजना कर। आज्ञा विकास करने जनजाति उन्नयन परिषद कले सरकार गुणात्मक शिक्षा आर्थिक उन्नति गुणात्मक शिक्षा आर्थिक उन्नति। आज्ञा तेबे जनजाति माने करिबे प्रगति। बंचिब पारंपरिक कला जे संस्कृति क्रीड़ा क्षेत्र में किपरि करिबे उन्नति। निज भाषार जे होइब सुरक्षा। आज्ञा निज भाषार होइब सुरक्षा राज्य सरकार करिछंती व्यवस्था। आज्ञा एक जनजाति मानकर उन्नति राज्य सरकार कौन कले ना स्वतंत्र उन्नयन परिषद गठन कर स्वतंत्र उन्नयन परिषद माध्यम से शिक्षा स्वास्थ्य जंगल जमी अधिकार यही सब योजना सब माध्यम प्रदान कर राज्य सरकार।
ଦୂତ ଆଜ୍ଞା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ? ହଁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଜନା। ଦୂତ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କଣ ସୁବିଧା ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦାସକାଠି ସ୍ୱରରେ। हे चाषी भाई देवी बुझाई राज्य सरकार योजना हे चाषी भाई